Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kita akan memulakan satu perjalanan yang sangat menarik, menyelami keajaiban tersembunyi dalam kitab suci Al-Quran yang mungkin tidak ramai antara kita sedari. Topik yang akan kita bincangkan ialah Rahsia Nombor 19. Satu fenomena yang telah lama menjadi perbualan dalam kalangan para ilmuwan dan pencinta Al-Quran. Nombor ini bukan sekadar angka biasa, tetapi ia membawa makna yang mendalam dan tersembunyi dalam ayat-ayat suci. Al-Quran bukan hanya panduan hidup yang sempurna, tetapi juga mengandungi corak matematik yang menakjubkan, yang membuktikan keagungan dan keaslian wahyu Allah. Setiap huruf, ayat, dan surah seolah-olah disusun dengan penuh hikmah dan ketelitian. Nombor 19 sering muncul dalam pelbagai bentuk dan konteks dalam Al-Quran, sama ada secara langsung maupun tersembunyi. Fenomena ini telah menarik perhatian ramai ilmuwan, baik dari bidang agama maupun sains. Kajian mendalam tentang rahsia ini dipelopori oleh Dr. Rashad Khalifa, seorang penyelidik yang mendedikasikan hidupnya untuk mengkaji sistem matematik luar biasa berasaskan nombor 19 dalam Al-Quran. Beliau menggunakan teknologi komputer untuk menganalisis corak dan struktur ayat-ayat suci. Walaupun penemuan beliau menimbulkan pelbagai reaksi dan kontroversi, namun tidak dapat dinafikan bahawa kajian awal ini telah membuka mata ramai terhadap keunikan dan keajaiban struktur Al-Quran yang tidak pernah berubah sejak diturunkan. Dalam video ini, kita akan melihat beberapa contoh mudah dan menarik bagaimana nombor 19 muncul, khususnya dalam Surah Yasin, yang sering dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia. Kita akan cuba memahami hikmah di sebalik susunan ayat dan perkataan yang berkait rapat dengan angka ini. Jadi, marilah kita mulakan perjalanan ilmu ini dengan hati yang terbuka dan penuh rasa ingin tahu, agar kita dapat menambah rasa cinta, kagum, dan keyakinan terhadap kitab Allah yang agung. Semoga penjelajahan ini memberi manfaat dan inspirasi kepada kita semua. Salah satu bukti matematik yang paling menakjubkan dalam Al-Quran ialah kaitan dengan nombor 19. Bukti paling jelas bermula dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang menjadi pembuka hampir setiap surah. Jika kita perhatikan, basmalah ini terdiri daripada 19 huruf Arab, satu fakta yang telah menarik perhatian ramai cendekiawan dan pengkaji Al-Quran sejak dahulu lagi. Setiap huruf dalam basmalah seolah-olah disusun dengan penuh hikmah, membentuk satu pola yang sangat unik. Selain itu, Al-Quran mengandungi 14 surah, yang juga merupakan hasil darab 19/6. Ini bukan sekadar angka biasa, tetapi satu petunjuk bahawa struktur Al-Quran telah diatur dengan sangat teliti. Setiap surah membawa mesej tersendiri, namun jumlah keseluruhannya tetap berkait rapat dengan nombor 19, seolah-olah ada satu sistem tersembunyi yang mengawal keseluruhan susunan kitab suci ini. Menariknya lagi, perkataan Allah dikatakan muncul sebanyak 298 kali dalam Al-Quran. Jika kita bahagikan angka ini dengan 19, hasilnya adalah nombor bulat, sekali lagi menunjukkan kaitan yang konsisten dengan nombor 19. Ini memberi gambaran bahawa setiap perkataan dalam Al-Quran bukan sahaja membawa makna, tetapi juga terikat dengan pola matematik yang luar biasa. Surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Surah Al-Alaq, juga menyimpan rahsia nombor 19. 5 ayat pertamanya mengandungi 19 perkataan, seolah-olah menjadi tanda permulaan kepada sistem matematik yang tersembunyi dalam wahyu pertama ini. Jika kita kira jumlah huruf dalam 5 ayat tersebut, kita akan dapati terdapat jumlah huruf yang juga merupakan gandaan 19. Ini menambah lagi keunikan dan keajaiban struktur ayat-ayat Al-Quran, di mana setiap huruf dan perkataan seolah-olah telah diatur dengan penuh teliti. Surah Kaf pula bermula dengan huruf Kaf, dan huruf ini muncul sebanyak 57 kali dalam surah tersebut. Sekali lagi, 57 adalah gandaan 19, memperlihatkan kesinambungan pola matematik yang konsisten dalam pelbagai surah dan ayat. Surah Yasin, yang terkenal sebagai jantung Al-Quran, dimulakan dengan huruf Ya dan Sin. Kajian mendalam mendapati bahawa jumlah kedua-dua huruf ini dalam surah Yasin juga berkait rapat dengan nombor 19, menambah lagi bukti bahawa pola ini bukanlah kebetulan semata-mata. Semua bukti ini menunjukkan bahawa Al-Quran mempunyai satu sistem yang sangat teratur dan tersusun. Setiap surah, ayat, perkataan, dan huruf seolah-olah saling berkait dalam satu rangkaian matematik yang menakjubkan.
Corak ini jelas bukan sekadar kebetulan, tetapi merupakan bukti keajaiban struktur Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kitab lain. Ia memperlihatkan kehebatan dan keunikan Al-Quran dari sudut yang jarang diterokai. Penemuan ini mengajak kita untuk melihat Al-Quran dari sudut yang lebih mendalam, bukan sekadar sebagai kitab bacaan, tetapi juga sebagai mukjizat matematik yang menakjubkan. Ia membuka ruang untuk kita berfikir dan merenung tentang kebesaran Allah. Keunikan dan keajaiban ini menambah keyakinan bahwa Al-Quran benar-benar terpelihara sepanjang zaman dan menjadi bukti kukuh bahwa ia adalah wahyu yang asli dan tidak berubah sejak ia diturunkan. Pendekatan matematik memberi bukti objektif yang boleh diuji sesiapa sahaja. Ia menguatkan iman, menarik minat pencinta sains, dan membuktikan keunikan Al-Quran. Namun, kita perlu berhati-hati agar tidak terlalu obses dengan nombor hingga melupakan mesej utama Al-Quran. Ada juga dakwaan matematik yang tidak konsisten, menyebabkan sebahagian ulama ragu. Tujuan utama Al-Quran adalah sebagai petunjuk, bukan sekadar teka-teki matematik. Kita boleh mengambil inspirasi daripada corak yang jelas, seperti jumlah huruf basmalah atau jumlah surah. Tetapi jangan jadikan matematik satu-satunya cara memahami Al-Quran. Keseimbangan penting, struktur matematik mengagumkan, tetapi makna dan mesej tetap utama. Ambil yang bermanfaat dan sentiasa kembali kepada tafsiran ulama. Surah Yasin, dikenali sebagai jantung Al-Quran, merangkum tema utama keesaan Allah, yang merupakan inti dari seluruh ajaran Islam. Surah ini mengingatkan kita tentang pentingnya memahami dan menghayati keesaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, ia menegaskan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Risalah ini membawa petunjuk dan cahaya bagi umat manusia, mengajak kita kembali kepada jalan yang benar. Surah ini bermula dengan sumpah Allah ke atas Al-Quran, menandakan betapa pentingnya kitab suci ini sebagai panduan hidup. Diikuti dengan kisah penduduk negeri yang menolak utusan Allah, pengajaran tentang akibat menolak kebenaran. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menerima dan mengikuti petunjuk Allah. Surah ini mengajak kita merenung tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, sebuah ajakan untuk melihat keindahan dan keteraturan ciptaannya. Bumi, malam, siang, semuanya adalah manifestasi dari kekuasaan Allah yang tiada tandingan. Matahari dan bulan, yang bergerak dalam orbitnya masing-masing, adalah bukti nyata dari kebijaksanaan dan kekuasaan Allah. Semua ini bukti kekuasaan Allah dan hujah kuat untuk hari kebangkitan yang pasti akan tiba. Akhirnya, surah ini menggambarkan hari kiamat, kebangkitan, perbicaraan, dan balasan amalan. Hari di mana setiap jiwa akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ia mengingatkan kita tentang tanggung jawab dan persediaan untuk bertemu Allah, serta pentingnya mempersiapkan diri dengan amal soleh. Surah Yasin menegaskan hidup ini adalah ujian, dan setiap amalan akan dibalas dengan adil. Oleh itu, kita diajak untuk sentiasa berbuat kebaikan, membantu sesama, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesedaran akan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Surah Yasin digelar jantung Al-Quran kerana ia memuatkan inti ajaran Islam, tauhid, risalah, dan akhirat. Seperti jantung yang mengepam darah, surah ini menyegarkan iman dan mengingatkan tujuan hidup. Ia menjadi sumber ketenangan dan kekuatan, terutama saat kita diuji. Surah Yasin juga membawa mesej keseimbangan, antara harapan dan takut, antara dalil akal dan wahyu. Jantung adalah pusat emosi dan niat, begitu juga surah Yasin menyentuh hati dan memperbaiki niat. Ayat-ayatnya puitis menyentuh jiwa dan menjadi makanan rohani. Dengan menghayati surah Yasin, kita memperbaiki hati dan amalan. Inilah makna sebenar surah Yasin sebagai jantung Al-Quran. Ia menyeimbangkan antara bentuk dan isi, antara logik dan spiritual. Konsep pertengahan atau nisfu dalam Al-Quran melambangkan keseimbangan dan kesempurnaan. Kajian mendapati titik tengah Al-Quran terletak pada huruf ta dalam perkataan waliyatalataf di surah Al-Kahfi. Ini bukti keajaiban struktur Al-Quran, setiap huruf diletakkan dengan perancangan ilahi. Mesej di tengah-tengah Al-Quran ialah kelembutan dan kebijaksanaan. Umat Islam juga digelar ummatan wasatan, umat pertengahan, adil dan seimbang. Struktur Al-Quran yang seimbang mencerminkan sifat umatnya. Tema-tema Al-Quran juga seimbang, antara perang dan damai, hukuman dan pengampunan, dunia dan akhirat. Konsep nisfu mengukuhkan mesej kesederhanaan dalam Islam.
Terdapat dua pendekatan menghargai Al-Quran, matematik dan tematik. Pendekatan matematik mengkaji struktur luar biasa Al-Quran, membuktikan ia tidak boleh ditiru. Ia menarik akal dan logik untuk tunduk kepada kehebatan pencipta. Pendekatan tematik pula menyelami isi, membaca Surah Yasin, memahami rahmat, tanggungjawab, dan hari pembalasan. Kedua-duanya saling melengkapi. Struktur menguatkan keyakinan, tema membimbing amalan. Jika hanya fokus pada matematik, kita mungkin lupa mengamalkan ajaran. Jika hanya fokus pada tema, kita terlepas keajaiban struktur. Gabungan kedua-duanya memperkukuh iman kefahaman. Bagaimana menggabungkan keajaiban nombor dan makna? Contoh basmalah, 19 huruf, keajaiban nombor. Maknanya, memulakan dengan nama Allah, kunci rahmat. Nombor 19 disebut dalam Surah Al-Mudaththir sebagai bilangan malaikat penjaga neraka, menjadi ujian dan penambah iman. Bagi orang beriman, kod ini menambah keyakinan. Surah Yasin pula, sebagai jantung Al-Quran, juga dikaitkan dengan struktur matematik tersembunyi. Ini menunjukkan iman dan logik boleh berjalan seiring. Al-Quran adalah binaan sempurna, struktur luar mengagumkan, isi dalam menyentuh jiwa. Setiap huruf dan makna datang daripada kebijaksanaan Allah. Kesimpulannya, kita telah melihat keajaiban matematik dan tematik Al-Quran, nombor 19 dan Surah Yasin. Teruskan mengkaji. Jangan hanya terima bulat-bulat. Baca, fahami, dan renungi Al-Quran sendiri. Carilah ilmu dengan ikhlas, dan Allah akan membuka jalan. Tujuan utama mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berdebat. Setiap keajaiban yang ditemui sepatutnya menambah syukur dan semangat menjadi hamba yang lebih baik. Semoga perbincangan ini menginspirasi kita untuk lebih mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran keseluruhan teks yang disediakan meneroka corak berangka dalam Al-Quran, terutamanya memfokuskan pada kepentingan nombor 19 dan gandaannya, serta analisis komprehensif Surah Yasin sebagai lensa untuk memahami tema Al-Quran yang lebih luas. Di bawah ialah analisis terperinci yang menangani kedua-dua teks, memfokuskan pada perkara utama mereka, menilai dakwaan mereka dan memberikan respons berstruktur yang menyepadukan cerapan mereka sambil menangani soalan atau implikasi yang berpotensi. Bahagian SAT, analisis The Enigma of 19, Unlocking the Mathematical Miracles of the Quran. Gambaran keseluruhan. Teks itu mendakwa bahawa Al-Quran mempamerkan struktur berangka yang canggih berpusat di sekitar nombor 19 dan gandaannya, mencadangkan ketepatan matematik ilahi. Ia meneliti surah, ayat T, dan kiraan huruf tertentu untuk menyerlahkan pola yang melibatkan 11, 37, 57, 97, 119, 196, dan 695. Konsep nisfu, separuh, diperkenalkan untuk menjelaskan simetri berangka. Tuntutan dan bukti utama nombor dan basmalah. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, mempunyai 19 huruf dan muncul 114 kali dalam Al-Quran, 6-19. Surah Al-Fatihah 1 mempunyai 7 ayat dengan sambungan turunan kepada 19, 7-2, 15 plus 5 equals 19. Surah Al-Alaq 6, Wahyu pertama, mempunyai 19 ayat. Surah Al-Mudaththir mempunyai 28 ayat, 19 plus 9. Surah Yasin mempunyai huruf Y dan S, muncul 25 kali 15. Nombor terbitan 37 berasal sebagai 19 plus 16. Contoh, Surah Al-Mudaththir ayat 11 plus 9. 57 diperoleh sebagai 19 kaman 3. Contoh, huruf Sad dalam Surah Al-Sad muncul sebanyak 57 kali. 95 sebagai 5-19. Contoh, Surah Al-Alaq dipautkan ke muka surat 5-5. Walaupun kesilapan taip dalam teks menunjukkan 5-5. Diperolehi sebagai 17 Contoh, Surah Al-Mursalat dipautkan ke muka surat 5-8. Sabtu 14, jumlah surah dalam Al-Quran 6-11. Setamat 6 diperolehi sebagai 11 dengan jumlah digit 1 plus 4 plus 11 dan 19. Nama 89 diperolehi sebagai 19 dikaitkan dengan Surah Al-Mudaththir. Konsep nisfu paruh. Separuh daripada 19 ialah 95, ditafsirkan sebagai 9 plus 6, dan separuh daripada itu ialah 18.5, 16 plus 06, mencadangkan simetri berangka. Penilaian kekuatan. Teks itu mengenal pasti corak berangka yang menarik, terutamanya pengulangan 19, yang secara eksplisit disebut dalam Surah Al-Mudaththir di Babulu sebagai bilangan malaikat yang menjaga neraka.
ditafsirkan oleh sesetengah orang sebagai kunci kepada struktur berangka Al-Quran. Penampilan konsisten 19 dalam pelbagai konteks, basmalah, kiraan ayat, frekuensi huruf, menyokong tuntutan koheren matematik. Konsep nisfu memperkenalkan cara inovatif untuk mentafsir perhubungan berangka, walaupun ia memerlukan penjelasan lanjut untuk mengelakkan kekaburan. Kelemahan, some calculations seem arbitrary or lack clear justification. For example, the derivation of 19 from Surah Al-Fatihah, 7 times 2 equals 14 plus 5 equals 19, is not intuitive and may feel forced. The text contains inconsistencies, such as the claim that Surah Al-Alaq has 8 verses in one section, 7.1, but 19 verses elsewhere, 7.2. Standard Quranic scholarship confirms Surah Al-Alaq has 19 verses. The connection of page numbers, e.g. 597, 598, to numerical patterns is unclear, as page numbers vary across Quranic editions and are not part of the original text. The nisfu concept, e.g. 9.5, 18.5, is intriguing but lacks rigorous mathematical grounding, as decimal interpretations are unconventional in traditional Quranic exegesis. Critical perspective. The emphasis on numerical patterns may risk overshadowing the Quran's spiritual and ethical teachings. While mathematical coherence can be seen as a sign of divine origin, it is not a primary focus of classical tafsir, exegesis. The text could benefit from clearer methodology to avoid perceptions of selective data use or confirmation bias. Potential applications. The numerical patterns could be used to develop educational tools for teaching the Quran's structure, appealing to audiences interested in mathematical or scientific approaches to faith. Further research could explore whether these patterns hold across different Quranic manuscripts or recitations, e.g., Hafs versus Warsh. Part 2. Analysis Comprehensive Al-Quran, Mengembangkan dari Surah Yasin keluar. Overview. This text uses Surah Yasin 36 as a lens to explore the Quran's core themes of divine mercy, good deeds, and accountability. It integrates theological, historical, and practical perspectives, introducing concepts like the heart chapter and nisfu azwaja wusta, balanced half, to highlight the Quran's spiritual and structural coherence. Key points. Surah Yasin as the heart of the Quran. Known as the heart of the Quran, Jami at-Tirmidhi 2887, merangkumi message utama Al-Quran tentang rahmat ilahi, perbuatan baik, dan accountability. Persembahan ini menggunakan Surah Yasin sebagai lensa untuk meneroka tema-tema ini, merentasi Al-Quran, mengintegrasikan perspektif teologi, sejarah, dan praktikal. Konsep baru seperti bab jantung dan nisfu azwaja wusta diperkenalkan untuk menonjolkan pandangan yang unik. Konteks sejarah diturunkan pada akhir zaman Mekah, 620 m. Semasa pemboikotan Banu Hashim, 619 m. Surah Yasin memberi penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam awal yang menghadapi penindasan. Slade memperkenalkan Surah Yasin sebagai inti Al-Quran dengan fokus pada relevansi sejarah dan tema sejagatnya. Surah Yasin, hati Al-Quran. 2/1 gambaran keseluruhan Surah Mekah 83 ayat, dimulai dengan huruf Al-Muqatta'at. Diturunkan semasa pemboikotan Banu Hashim, memberi sokongan rohani. Kerap dibaca untuk ketenangan, terutama bagi yang meninggal dunia. 2 tema utama rahmat ilahi. Q3 58 Salam, perkataan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Perbuatan baik. 11 Menyeru tindakan dengan hati yang bertaubat. Amaran terhadap kekufuran. Kemudian mengutuk penolakan zakat dan iman. 2 Ciri linguistik dan struktur keajaiban bahasa. Prosa berirama, peranti retoris seperti iltifat. Q3 Struktur, gabungan hikmah, cerita bandar, mungkin Antioch, dan eskatologi. Terjemahan, penyesuaian dalam bahasa seperti Rejang atau Madura mengekalkan kedalaman semantik. Slade, visualisasi struktur tematik 3 dimensi, surat dengan contoh ayat dan peranti linguistik. Saat pengembangan tema merentasi Al-Quran. 3:1 Rahmat Ilahi. Surah Al-Rahman 2, Yang Maha Penyayang mengajar Al-Quran. Implikasi teologi, rahmat Allah sebagai daya aktif, menggalakkan belas kasihan manusia. Tema 2 Perbuatan Baik Surah Al-Baqarah, Q25. Ganjaran taman syurga untuk amal soleh. Implikasi, perbuatan mencerminkan iman dalaman, menuju keselamatan. 3 Amaran terhadap kekufuran Surah Al-Kafirun, Q196, penolakan penyembahan berhala. Implikasi, mengajak refleksi tentang kebangkitan dan accountability. Slade,
Carta radar membandingkan tema dalam Surah Yasin, Al-Rahman, Al-Baqarah, Al-Mulk, dan Al-Fatihah. Skor 1-10 berdasarkan tafsir. Surah Rahmat Ilahi, perbuatan baik, amaran kekufuran, tauhid, kebangkitan yed, 8, Judan, 9, Al-Rahman, 10, 5, 7, 4, Al-Baqarah 7, 9, 6, Al-Mulk 6, 7, 10, 8, Al-Fatihah 10, 3, 9, 2, 1. Konteks sejarah dan geografi. Pot 1 latar sejarah diturunkan semasa pemboikotan Mekah, menguatkan Nabi dan umat Islam. S3 nambah, laperti, menegaskan keadilan ilahi dan kisah umat terdahulu. 4.2 rujukan geografi. Bandar, Q Gugus Smith, mungkin Antioch melambangkan penolakan petunjuk. Tempat lain, Mekah, Q Bom Terdapa, Sir, Slate, peta ringkas yang menunjukkan lokasi seperti Mekah dan Antioch dengan garis masa boikot Bani Hashim. Asas teologi. Limintu Tauhid, Q Kiblamam, Maha Suci yang mencipta berpasang-pasangan. Surah Al-Ikhlas, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Aplikasi, menggalakkan perlindungan alam sekitar sebagai tanda Tauhid. 52. Nabi dan Rasul, Q Diva 6-9, kisah Rasul ditolak, serupa dengan Surah Hud, Q 9. Aplikasi, menggalakkan kepimpinan beretika dalam masyarakat modern. 5. Hari kiamat dan akhirat, S. Dia benar nimulsum lepot. Setiap jiwa akan diberi balasan. Surah Al-Zumar 6-20. Aplikasi, menggalakkan amal kebajikan seperti bersedekah. Slide, infografik yang menggambarkan kitaran accountability daripada iman kepada ganjaran akhirat. Sad, konsep khas Al-Quran. 6.1 Peranan jantung dalam petunjuk. Definisi, metafora bab hati. Hati, sebagai pusat rohani yang menerima dan memproses bimbingan. Asas, S36-11, S22, S22-46. Aplikasi, memperbaharui iman melalui muhasabah. 6.2 Surah Seimbana The Balanced Half. Definisi, surah Makkah yang mengimbangi tema, seperti Solat Al-Wusta Anwas 212, Al-Kahfi, Maryam, Al-Mulk. Aplikasi, model iman holistik. 6 Malaikat dan Jin, S36-62, Surah Al-Jin, Q16. Slide gambar Raja Ven yang membandingkan peranan hati, surah seimbang, dan makhluk gaib dalam Al-Quran. Sada, aplikasi praktikal Dudutun Satu menghayati rukun Al-Quran. Dorong amal dan bakti, membaca selepas subuh untuk ketenangan rohani. 2 menangani isu kontemporari. Keadilan sosial, S-Dilt Membadu menyokong program kebajikan, penjagaan alam sekitar, gunung sebagai penstabil bumi. Contoh modern, inisiatif kebajikan dan kempen alam sekitar berdasarkan ayat Al-Quran. Satu, kesimpulan dan hala tuju masa depan Surah Yasin merangkumi mesej Al-Quran sebagai pintu masuk kepada ajarannya. Kajian masa depan boleh meneroka teks Abrahamik dalam sesi tafsiran perbandingan atau modern. Slide, ringkasan visual dengan ayat-ayat utama Surah Yasin dan cadangan kajian masa hadapan. 1. Glosari, istilah utama Tauhid, keesaan Tuhan, sumpat, kalb, hati rohani. Surat Al-Muqatta'at, surat yang misterius, Yasin. Zakat, sedekah, Q3, tafsir, penjelasan Al-Quran, Ibn Kathir. Slide akhir, senarai glosari dengan visual ikonik untuk setiap penggal, menekankan sambungan kepada Surah Yasin. Analisis komprehensif Al-Quran ini memfokuskan pada Surah Yasin sebagai kanta utama, menyediakan penerokaan yang kaya dan terperinci tentang tema teras Al-Quran, konteks sejarah, asas teologi, dan aplikasi praktikal. Berikut ialah beberapa perkara penting dan pandangan daripada setiap bahagian. 1. Pengenalan, diperluaskan dengan konteks sejarah. Surah Yasin sebagai jantung Al-Quran. Pendahuluan menekankan kepentingan Surah Yasin menonjolkan peranannya dalam memberikan ketenangan dan bimbingan rohani, terutamanya semasa penganiayaan. Konteks sejarah, zaman Mekah, yang ditandai dengan penganiayaan yang hebat, dikontekstualisasikan dengan peristiwa-peristiwa tertentu seperti pemboikotan Bani Hashim. Konteks ini adalah penting untuk memahami tema surah tentang penghiburan dan ketahanan. 2. Surah Yasin, the heart of the Quran, expanded linguistic analysis. Gambaran keseluruhan, Surah Yasin digambarkan sebagai surah Mekah dengan 3 ayat, terkenal dengan pandangan rohani yang mendalam dan sifat yang menenangkan. Tema utama, kerahiman ilahi, ditekankan melalui ayat-ayat seperti Q3 Mimpluwapem. Perbuatan soleh dikaitkan dengan iman melalui Q 36-11. Amaran terhadap kekufuran diserlahkan dalam S36 Bapat Pedudu. Ciri linguistik dan struktur. Ciri-ciri linguistik surah, seperti pengulangan dan perumpamaan,
Dianalisis untuk menunjukkan bagaimana ia mengukuhkan tema utama seperti tauhid dan bimbingan ilahi. Memperluas tema, merentasi Al-Quran, diperluaskan dengan implikasi teologi. Rahmat ilahi sambungan ditarik ke surah lain seperti Al-Rahman, menekankan belas kasihan Tuhan sebagai kuasa aktif dalam penciptaan. Amalan soleh, kepentingan amal dikaitkan dengan keselamatan dan ganjaran ilahi, seperti yang dilihat dalam surah Al-Baqarah. Amaran terhadap kekufuran, akibat menolak tanda-tanda ketuhanan, ditonjolkan melalui selari dengan surah Al-Kafirun. 4. Konteks sejarah dan geografi, diperluas dengan wawasan sejarah yang lebih dalam. Latar sejarah, boikot Mekah dan perjuangan Nabi diperincikan, menunjukkan bagaimana surah Yasin memberikan harapan dan penghiburan. Rujukan geografi, tempat-tempat seperti Antioch, Makkah dan Mesir dibincangkan untuk menggambarkan mesej universal Al-Quran. 5. Asas teologi, diperluaskan dengan aplikasi praktikal. Tauhid, kefuhan, konsep keesaan Tuhan diterokai melalui ayat-ayat seperti Q6, dengan aplikasi praktikal dalam penjagaan alam sekitar. Nabi dan Rasul, peranan Nabi dalam bimbingan ditonjolkan, dengan aplikasi modern dalam memperjuangkan keadilan. Hari kiamat dan akhirat, kebertanggungjawaban dan kehidupan beretika ditekankan melalui ayat-ayat tentang hari kiamat. 6. Specific Quranic concepts, expanded with term clarifications. The heart's role in guidance, Bab Jantum. This concept describes the heart as a spiritual center that processes divine guidance. The balanced surahs, Niswa Azwaja Wusta. This term refers to Meccan surahs that balance themes, providing a holistic view of faith. Angels and Jinn, the roles of angels and Jinn are explored through relevant verses. 7. Practical applications, expanded with modern examples. Living Quranic principles, the call for righteous deeds inspires actions like charity and devotion. Addressing contemporary issues, modern applications include social justice, environmental stewardship, and stress relief through recitation. 8. Conclusion and future directions, expanded with recent discussions. Surah Yasin as a gateway. The surah is summarized as a gateway to the Quran's core messages. Future research, suggestions include comparative Abrahamic texts and modern tafsir sessions. 9. Glossary of key terms, Tawheed, God's oneness. Qalb, spiritual heart. Huruf al-Muqatta'at, mysterious letters. Zakat, charity. Tafsir, Quranic exegesis. This analysis provides a holistic view of the Quran, using Surah Yasin as a central reference point. It integrates historical, theological and practical perspectives, offering insights that are relevant for both Muslim and non-Muslim readers. Copy, share, refine book to 10x longer, edit copy. Expanding a comprehensive analysis of the Quran to 10 times its original length is a significant undertaking that requires a detailed and thorough exploration of each section. Below is an outline of how you might approach this expansion, focusing on adding depth, additional examples, scholarly references, and more detailed analysis to each section. 10. Introduction, expanded with historical context. 1.1. The significance of Surah Yasin. Surah Yasin, often referred to as the heart of the Quran, Sunan Tirmidhi 2887, is a pivotal chapter that encapsulates the Quran's core messages. This surah is not only a source of spiritual solace, but also a profound summary of the Quran's teachings. It addresses themes of divine mercy, righteous deeds, and accountability, making it a cornerstone for understanding the Quran's overall message. 1.2 Historical context. Surah Yasin was revealed during the Meccan period, circa 610 to 622 CE, a time of intense persecution for early Muslims. The boycott of Banu Hashim, 615 to 617 CE, was particularly challenging, as it targeted the Prophet Muhammad (PBUH) and his followers, isolating them socially and economically. This historical backdrop is crucial for understanding the surah's themes of consolation and resilience. 1.3. The role of Surah Yasin in early Islam. During this period, Surah Yasin served as a source of strength and hope for the early Muslim community. It affirmed the legitimacy of the Prophet's message and provided comfort in the face of rejection by the Quraysh tribe. The surah's emphasis on divine justice and the eventual triumph of truth over falsehood resonated deeply with the early Muslims. 1.4 Modern relevance. The themes of Surah Yasin remain relevant today, offering guidance for contemporary struggles such as religious discrimination and personal trials. By exploring these themes in depth, this book aims to provide timeless wisdom for modern challenges. 11. Surah Yasin, the heart of the Quran,
expanded with linguistic analysis. 2.1 Overview of Surah Yasin. Surah Yasin Q36 is a Meccan surah consisting of 83 verses. It opens with the mysterious letters Yasin Q36-1, part of the Huruf al-Muqatta'at whose meaning is known only to Allah. Revealed during the boycott of Banu Hashim, this surah provided comfort to early Muslims facing persecution. It is widely recited for spiritual solace, especially for the deceased, and serves as a concise summary of the Quran's teachings. 2.2 Key Themes. 2.2.1 Divine Mercy. One of the central themes of Surah Yasin is divine mercy. Verse Q36:58, peace, a word from a merciful Lord, emphasizes God's compassion, Tafsir al-Jalalain. This theme is echoed throughout the Quran, highlighting God's benevolence and the importance of mercy in human interactions. 2.2 Righteous Deeds. Surah Yasin also emphasizes the importance of righteous deeds. Verse Q36:11 calls for actions with a repentant heart, linking faith to practice. This theme is consistent with other Quranic teachings that stress the importance of deeds in determining one's ultimate fate. 2.2.3 Warnings against disbelief. The surah contains stern warnings against disbelief. Verse Q36:47 rebukes those who reject charity and faith, warning of divine consequences, Ibn Kathir. These warnings are a reminder of the consequences of rejecting divine guidance and serve as a call to reflection and accountability. 2.3 Linguistic and Structural Features. Surah Yasin's linguistic features are a testament to the Quran's miraculous nature. The surah uses rhythmic prose and rhetorical devices to convey deep spiritual insights. For example, the repetition of phrases like, "Glory be to him," Q36:36, reinforces the concept of Tawheed, Tafsir al-Tabari. 2.3.1 Parables and Stories. The surah employs parables and stories to illustrate key themes. The story of the town, Q36:1329, possibly referring to Antioch, illustrates the rejection of prophets and the consequences of disbelief. These narratives engage the listener and encourage reflection on the lessons of history. 2.3.2 Rhetorical Devices. Surah Yasin also uses rhetorical devices such as iltifat, pronoun shifts, to engage the listener. For example, the shifts in pronouns from I to we, Q36:22-23, enhance the emotional impact and convey divine authority. These linguistic features make the surah a model of Quranic eloquence. 2.3.3 Syntactic Structures. Advanced linguistic analysis reveals the surah's syntactic structures and personal deixis. These elements enhance the emotional impact of the text and reinforce its theological messages. In translations, techniques like adaptation are used to preserve semantic depth while adapting to cultural nuances. 12. Expanding themes across the Quran, expanded with theological implications. 3.1 Divine Mercy. The theme of divine mercy in Surah Yasin, Q36:58, resonates throughout the Quran. For example, Surah Al-Rahman, Q55:1-2, the most merciful taught the Quran, emphasizes God's mercy as an active force in creation and guidance. The repeated question, "Which of your Lord's favors will you deny?" highlights the importance of recognizing and appreciating divine benevolence. 3.1 Theological Implications. Theologically, this theme implies that God's mercy is not only a passive attribute, but an active force that guides and sustains creation. Believers are encouraged to emulate this mercy in their daily interactions, promoting compassion and kindness. 3.12 Practical Applications. In practical terms, the theme of divine mercy encourages believers to be merciful to others, fostering a sense of community and social justice. This can be seen in various charitable acts and efforts to alleviate suffering. 3.2 Righteous Deeds. The emphasis on righteous deeds in Surah Yasin, Q36:11, aligns with other Quranic teachings. For example, Surah Al-Baqarah, Q2:25, "Those who believe and do righteous deeds will have gardens," underscores the importance of deeds in determining one's ultimate fate. 3.2.1 Theological Implications. Theologically, deeds are seen as a reflection of inner faith. They are not merely actions but a manifestation of one's relationship with God. This understanding leads to the belief that righteous deeds are essential for salvation and divine reward. 3.22 Practical Applications. In practical terms, this theme encourages believers to engage in acts of charity, prayer, and other forms of worship. It also promotes ethical behavior in all aspects of life, from personal conduct to social interactions.
3.3 Warnings against disbelief. The warnings against disbelief in Surah Yasin, Q36-47, echo themes found in other surahs, such as Surah Al-Kafirun, Q109 1-6, which rejects idolatry. 3.3.1 Theological implications. Theologically, these warnings highlight the consequences of rejecting divine signs. They serve as a reminder of the importance of faith and the accountability that comes with it. 3.32 Practical applications. In practical terms, these warnings encourage believers to reflect on their faith and actions. They serve as a call to repentance and a reminder of the importance of staying true to one's beliefs. 13. Historical and geographical contexts, expanded with deeper historical insights. 4.1 Historical setting. Surah Yasin was revealed during the Meccan period, a time of intense persecution for early Muslims. The boycott of Banu Hashim, 615 to 617 CE, was particularly challenging, as it targeted the Prophet Muhammad, PBUH, and his followers, isolating them socially and economically. 4.1.1 The role of Surah Yasin in early Islam. During this period, Surah Yasin served as a source of strength and hope for the early Muslim community. It affirmed the legitimacy of the Prophet's message and provided comfort in the face of rejection by the Quraysh tribe. The surah's emphasis on divine justice and the eventual triumph of truth over falsehood resonated deeply with the early Muslims. 4.2 Modern relevance. The themes of Surah Yasin remain relevant today, offering guidance for contemporary struggles such as religious discrimination and personal trials. By exploring these themes in depth, this book aims to provide timeless wisdom for modern challenges. 4.2 Geographical references. The Quran contains numerous geographical references that provide context and illustrate its universal message. For example, the town in Q36-1329 is often interpreted as Antioch, Tafsir al-Tabari. Other Quranic places like Makkah, Q48-24, or Egypt, Q12-21, connect to Surah Yasin's universal message, emphasizing global historical lessons. 4.2.1 Theological implications. These geographical references serve to ground copy, share the Quran's message in specific historical contexts, while also highlighting its universal applicability. They remind believers that the lessons of the Quran are relevant to all people, regardless of time or place. 4.2 Practical applications. In practical terms, these references encourage believers to reflect on their own historical and cultural contexts, and to seek guidance from the Quran's timeless wisdom. They also promote a sense of global community and shared human experience. 14. Theological foundations, expanded with practical applications. 5.1 Tawheed, God's oneness. The concept of Tawheed, or God's oneness, is a central tenet of Islam. Surah Yasin 36:36 underscores this concept, stating, "Glory be to Him who created all pairs." This verse is echoed in Surah Al-Ikhlas, Q101-4, say He is Allah, the One. 5.1.1 Theological implications. Theologically, Tawheed implies that God is the sole creator and sustainer of the universe. This understanding leads to a profound sense of unity and interconnectedness, recognizing that all creation is part of a single divine plan. 5.12 Practical applications. In practical terms, Tawheed inspires environmental stewardship, recognizing creation's balance as a sign of God's oneness. It also promotes a sense of humility and reverence, encouraging believers to live in harmony with the natural world. 5.2 Prophets and messengers. The Quran narrates the stories of numerous prophets and messengers, highlighting their role in guiding humanity. Surah Yasin, Q36:13-29, tells the story of messengers rejected by a town, illustrating the challenges faced by prophets in delivering their message. 5.2.1 Theological implications. Theologically, the stories of the prophets emphasize the importance of guidance and the consequences of rejecting divine messages. They serve as a reminder of the ongoing struggle between truth and falsehood. 5.2.2 Practical applications. In practical terms, these stories inspire believers to advocate justice and ethical living, even in the face of opposition. They also provide examples of moral and spiritual leadership, guiding believers in their own lives. 5.3 Day of Judgment and Afterlife. The Quran repeatedly emphasizes the Day of Judgment and the afterlife, highlighting the importance of accountability and ethical living. Surah Yasin, Q36:51-54, describes the blowing of the trumpet and the eventual recompense of every soul.
5.3.1 Theological Implications. Theologically, the Day of Judgment underscores the importance of accountability and the consequences of one's actions. It serves as a reminder of the ultimate justice that will prevail. 5.3.2 Practical Applications. In practical terms, this theme motivates believers to engage in daily ethical actions, such as charity and kindness, in preparation for the Day of Judgment. It also promotes a sense of responsibility and mindfulness in all aspects of life. 15. Specific Quranic concepts expanded with term clarifications. 6.1 The heart's role in guidance, Bab Jantung. The concept of Bab Jantung, heart's pumping cycle, is a metaphorical term that describes the heart, qalb, as the spiritual center that dynamically receives, processes, and acts on divine guidance. 6.11 Definition and Quranic basis. This concept is based on verses such as Q36:11, 13:28, and Q22:46, which emphasize the heart's role in receiving and acting on divine guidance. 6.12 Scholarly context. Scholars like Al-Ghazali in his Ihya Ulum al-Din, and contemporary scholars like Hamza Youf have explored the heart's role in spiritual psychology. 6.13 Application. In practical terms, this concept reflects a cycle of faith renewal, encouraging believers to continuously seek and act on divine guidance. 6.2 The balanced surahs, Nisfu Azwaja Wusta. The term Nisfu Azwaja Wusta refers to Meccan surahs that balance themes, providing a holistic view of faith. 6.2.1 Definition and Quranic basis. This concept is based on surahs like Al-Kahf, Q18:9-26, Maryam, Q19:16-36, and Al-Mulk, Q67-12, which balance themes of guidance, narrative, and eschatology. 6.2.2 Scholarly context. Scholars like Tafsir al-Jalalain and Sayyid Qutb have explored the balanced nature of these surahs, highlighting their role in providing a comprehensive understanding of faith. 6.2.3 Application. In practical terms, these surahs model holistic faith, encouraging believers to seek balance in their spiritual lives. 6.3 Angels and Jinn. The Quran contains numerous references to angels and jinn, highlighting their roles in the divine plan. 6-point Quranic basis, verses such as Q36:12 and Q36:60-62, which discuss the recording of deeds by angels, and Surah Al-Jinn Q72-15, which describes the jinn's encounter with the Quran, provide a basis for understanding these beings. 6.3.2 Scholarly context. Scholars like Ibn Kathir have explored the roles of angels and jinn in Quranic exegesis, providing insights into their significance. 6.3 Application. In practical terms, understanding the roles of angels and jinn can provide a deeper appreciation for the unseen aspects of faith and the importance of ethical living. 16. Practical applications expanded with modern examples. 7.1 Living Quranic principles. The Quran's teachings provide a comprehensive guide for living a righteous life. Surah Yasin's call for righteous deeds, Q36:11, inspires actions like charity and devotion. Recitation of the surah after Fajr prayer brings spiritual uplift and protection. 7.1 Social justice. The Quran's emphasis on social justice is evident in verses like Q36:47, which supports the establishment of welfare programs and the alleviation of poverty. 7.1.2 Environmental stewardship, verses like Q36:33-35, which describe the stability of mountains, align with modern concepts of environmental stewardship. Believers are encouraged to live in harmony with the natural world and to take steps to protect the environment. 7.3 Stress relief and ethical living. Recitation of Surah Yasin can provide stress relief and spiritual comfort. The Quran's teachings also promote ethical living, encouraging believers to engage in acts of kindness and compassion. 7.2 Addressing contemporary issues. The Quran's timeless wisdom provides guidance for contemporary challenges. For example, the themes of social justice and environmental stewardship are highly relevant in today's world. 7.2.1 Modern applications. Modern applications of Quranic principles include advocating for social justice, engaging in environmental activism, and promoting ethical living. These actions reflect the Quran's emphasis on compassion, justice, and accountability. 17 Conclusion and future directions expanded with recent discussions. 8.1 Surah Yasin as a gateway. Surah Yasin encapsulates the Quran's core themes, serving as a gateway to its message. By exploring these themes in depth,
This book aims to provide timeless wisdom for modern challenges. Future research. Penyelidikan masa depan boleh meneroka teks perbandingan Ibrahim, mengkaji bagaimana tema seperti belas kasihan ilahi dan perbuatan soleh yang dilakukan dalam tradisi agama lain. Selain itu, sesi tafsir moden, seperti yang dibincangkan dalam catatan terkini di platform seperti X, boleh memberikan pandangan baharu tentang tafsiran Surah Yasin dan Surah Al-Quran yang lain. 18. Glosari istilah utama. Seminahan Tauhid Keesaan Tuhan, Q12 Satu 4. Mailid Dwelp Hati Rohani, Q11 Seminahan 3. Huruf Al-Muqattat, Huruf Misteri, Sin and Puan, Pat Zakat Zat Sedekah, Q5 Tafsir Al-Quran, Ibn Kathir. Dengan mengembangkan setiap bahagian dengan cara ini, buku ini akan menyediakan penerokaan Al-Quran yang lengkap dan terperinci, menggunakan Surah Yasin sebagai pusat pengajian. Pendekatan ini bukan sahaja akan memperdalam pemahaman pembaca tentang tema teras Al-Quran, tetapi juga menonjolkan kaitannya dengan kehidupan kontemporari.